Pozdrav svim posjetiocima YouTube kanala Moto Avanture. Danas je treći dan naše Moto Avanture u Francuskoj i dalje se nalazimo na legendarnoj Route des Grands Alpes. Kao što vidite, vrijeme je odlično, a i mi smo raspoloženi za dobru vožnju. Poslije jučerašnjeg fenomenalnog dana, iskreno očekujem da će i ovaj dan biti još bolji, a možda i interesantniji. Današnja tura je dugačka otprilike 260 km. U tih 260 km ćemo preći preko mnogobrojnih planinskih prevoja. A današnju turu startamo direktno sa jednog, to je Col de Vars, sa 2110 metara nadmorske visine. Zatim idemo prema Col de Rostefan, koji je visok 2680 metara. Nakon toga pratimo Col de la Bonnet, 2715 metara nadmorske visine. To je ujedno i četvrti najvisočiji planinski prevoj u Alpama. Poslije toga idemo prema Col de Raspouillon sa 2513 metara nadmorske visine. Nakon njega vozimo se kanjonom rijeke Sillon da bi na posljedku stigli do planinskog prevoja Col de Coyol, koji je visok 2326 metara. Znači, danas ćemo odvesti turu sa 1.000.000 krivina. Treći dan naše Moto Avanture stvarno je startao idealno. Krenuli smo na put po idealnom vremenu, na idealnoj cesti. Udaljenost između planinskih prevoja nije velika. Sad se već penjemo na planinski prevoj Col de Rostefan. Ovi tereni su uvijek bili vojno interesantni. Na primjer, od 1890. do 1900. godine je armija intenzivno koristila ove terene, tako su odlučili da naprave neku odbrambenu tvrđavu na ovom mjestu, pokraj kojeg sad momentalno prolazimo. Znači, ova odbrambena tvrđava nalazi se na nadmorskoj visini od 2558 metara i udaljena je 2 km od Col de Rostefan. 1940. je koristila kao logistički centar u takozvanoj Alpskoj bitci. Nedaleko od Col de Rostefan nalazi se Col de la Bonnet. To je, kao što sam već spomenuo, četvrti najvisočiji planinski prevoj u Alpima, a ima visinu od 2715 metara. Od njega su samo visočiji Col de Zoran sa 2770 metara, Paso de la Stelvio 2757 metara i Col de Angel 2744 metara. Planinski vrh od Col de la Bonnet se zove Cime de la Bonnet i nalazi se na 2860 metara nadmorske visine. Do samog vrha vodi jedna uska asfaltirana cesta. Ovog puta se nismo penjali gore, nego smo samo dronom snimali ovaj vrh
i vidikovac odozgo. U daljini se može vidjeti Camp de Fuš, to je također jedna planinska kasarna koja je izgrađena u isto vrijeme kao i Restefond kasarna, a nalazi se na 2266 metara nadmorske visine. Ona je otprilike 8 km od Col de la Bonette i imala je kapacitet za otprilike 150 vojnika. Mora da je neki skup od Alpine negdje u blizini, ako su već ovoliko puno automobila marke Alpine na putu. Odjeri ga mali, nema što. Čovječe, živi li iko u ovom dijelu Francuske? Ceste su čiste, kad koji motor naiđe, ponekad neko pojedinačno auto dođe u susret. Inače su ceste za nas rezervisane, što je naravno superiška za ovu mototuru.
Sada se vozimo prema planinskom prevoju Col de la Cuyol, koji je visok 1678 metara. Po do sad pređenom putu, stvarno od srca mogu preporučiti svakome da odveze Route des Grands Alpes. Dosadašnji dio puta je stvarno idealna moto avantura. Sa mnogo krivina, dobrom cestom i malo saobraćaja. Momentalno vozimo kanjonom rijeke Sion, ali imam osjećaj kao da smo na Marsu. Mars ovu crvenom planetom, a oko nas je sve crveno. Voziti ovim kanjonom je stvarno genijalna stvar. Šteta samo što nema, recimo, parkirnih mjesta. Bilo bi dobro ovdje pustiti dronu, malo vozduh, da vidimo kako ovaj spektakl na zemlji izgleda iz vazduha. A evo, junior je dosadila dolazi za mene. Hajde, samo ti juri. Lako je tebi, ako te policija zaustavi, ti se znaš s njima sporazumiti.
Evo nas pored još jednog od mnogobrojnih interesantnih francuskih mjesta sa srednjovjekovnim građevinama. Evo par slika iz visina. Nakon ove kratke pauze nastavljamo naš put kanjonom rijeke Loire prema planinskom prijevoju Col de la Coyolle. Još uvijek se vozimo kanjonom rijeke Loire. Vani je dobro upeklo, a valjda i od ovih stijena i one griju, tako da sad malo gledamo negdje gdje bi mogli stati da se malo odmorimo, a i da snimimo malo dronom ovaj interesantan kanjon.
Nakon kraće osvježavajuće pauze, koje smo nešto malo popili, nešto malo pojeli, a naravno nešto malo i snimili, nastavljamo našu vožnju kanjonom rijeke Ilavara. Nismo ni 10 minuta vozili, sljedeće interesantno mjesto za stajanje. U suštini ovdje čovjek mogu stajati u svakoj drugoj krivini da nešto slika. Stvarno interesantan predmet. Kako nam je prvi dan krenuo kišovito, kako smo dobro pokisli u avost i kako smo se smrzli dok smo se popeli na one silne San Bernarde, mislio sam sljedeći dio ture idu još veća brda i još ćemo više pokisiti. Ali na svu sreću, vrijeme se okrenulo u pravom pravcu.
Naša moto avantura sa 1.000.000 krivina lagano se približava kraju. Znači danas smo odvezli 260 km, nije nešto puno, ali je trajalo čitav dan upravo zbog 1.000.000 krivina. Svima vama koji ste ovaj video gledali do ove tačke, zahvaljujem se na vašoj podršci. Svima lijep pozdrav i do sljedeće moto avanture. U današnjem smještaju smo popili najbolju pivu na čitavoj ovoj moto avanturi.